जय जगन्नाथ छात्र छात्री माने ओडिया भाषा और साहित्य चैनल को तुम मान को स्वागत। आज आम पढ़ा बड़पण कविता जहाँकि युक्त 2 द्वितीय वर्ष छात्र छात्री मान प्रथम कविता। तो ये बड़पण कविता को लिखिं किए ना कविवर राधानाथ राय। आम विषय पढ़िया पूर्व आगे राधानाथ राय विषय जाना तुम तो अल्प बहुत जहाँ भी जानी राधानाथ राय किए तथापि मुझे कही रखुची। राधानाथ राय जे कि जड़े युग पुरुष जमीती आमर आदि कवि रूपे सारला दास को ग्रहण करा जाए सेहीपरि आधुनिक युगर आदि कवि रूपे बा आधुनिक युगर स्रष्टा रूपे राधानाथ राय को भी ग्रहण करा जाए। प्रथमे तांको विषय जानिबा। 2 जण युग पुरुष खूब समय पाखापाखि जन्म हेले कोठी ना बालेश्वर ठारे। जड़े होउचंती फकीरमोहन सेनापति आउ जड़े होउचंती राधानाथ राय। फकीरमोहन सेनापति जे कि जन्म हेले 1843 मसीह। राधानाथ राय जे कि जन्म हेले 1848 मसीह। राधानाथ राय जन्म कोठी ना बालेश्वर केदारपुर ठारे। फकीरमोहन को जन्म कोठी ना बालेश्वर मल्लिकासपुर। तो उभय युग पुरुष जन्म लाभ करी ओडिया साहित्य को विधिवत भाव आगे नबारे बहुत अग्रगण्य भूमिका रही। युग पुरुष जिते जन्म लाभ कले एवं जन्म लाभ करी शिक्षा दीक्षा समाप्त करी साहित्य साधना कले। साहित्य साधना रे से प्रथमे गोटे नुआ धारा को आम ओडिया साहित्य प्रवेश कराइले। तेणु से युग पुरुष कहुए। राधानाथ को आधुनिक युगर स्रष्टा कहुए कहीं ना से कौन करथिले ना पाश्चात्य एवं प्राच्य संस्कृति को मिलन कराई से ओडिया साहित्य ताहाको प्रवेश कराई थिले। किपरि प्राच्य पाश्चात्य संस्कृति को एकाठी करथिले ताहा आमे जानिबा तांकर समस्त काव्य पढ़िले आमे जानि परिबा। मु कहि रखुची जे किपरि से प्राच्य पाश्चात्य संस्कृतिर मिलन करता ना आमर प्राच्य संस्कृति रे परंपरा रे आमर अछि कोन सब बेले मिलन ही हुए। आम काव्य कविता रे नायक नायिका सदा सर्वदा मिलन होइथाय। किंतु राधानाथ राय कोन कले ना तांको काव्य रे विरह को रचिले। विरह अर्थ नायक नायिका विच्छेद। ए सब धारा से आनिले क्यों ना पाश्चात्य संस्कृति ग्रीक हो फ्रांस हो इंग्लैंड हो तांको संस्कृति रे पाश्चात्य संस्कृति रे सदा सर्वदा साहित्य रे विच्छेद ही रहिता है। विरहात्मक काव्य तांको साहित्य रे रहिता है। आम साहित्य सदा सर्वदा मिलनात्मक थिला किंतु राधानाथ राय एई नूतन धाराटे को आम ओडिया साहित्य रे प्रवेश कराइले। सेथि पई तांको प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतिर बा धारार मिलनकर्ता बोली कहुए। आउ कौन करथिले एथिपई तांको मध्ये बहुत समालोचनार शिकार होबाक पड़िछि एवं प्रशंसार शिकार मध्ये होइछन्ति। तांकर काव्य गुडी को आमे जतेबेले जानिबा मु समस्त काव्य विषय रे कहबी जेउ काव्य पई से प्रशंसा पाइछन्ति जेउ काव्य पई से समालोचनार शिकार होइछन्ति सब कहबी। ताहा कहबा पूर्व आउ टिके आमे जानिबा राधानाथ राय आउ कोन करथिले। से प्रकृतिर साधक मध्ये थिले। आम भाषा आंदोलन रे से तांकर अग्रगण्य भूमिका मध्ये थिला। एबे चलंतु जानिबा तांकर सृष्टि संहार विषय रे। से सृष्टि कर जायछन्ति कोन तांकर विषय विशेष करी से तांकर काव्य पाई ही लोकलोचन काव्य पाई ही से प्रसिद्ध लाभ करछन्ति। तांकर काव्य गुडी को हला केदार गौरी। केदार गौरी केदार गौरी तमे जानिथिबो हमर भुवनेश्वर रे केदार गौरी उनको मंदिर अछि आ गोटे पोखरी मध्ये सेठी अछि। केदार गौरी नंदी केशरी ए विषय में मैं कहबी। नंदी आगे आमे तांको विषय कोन से लिखिचन्ति आमे जानिदबा। केदार गौरी नंदी केशरी उषा पार्वती चंद्रभागा चिलिका दरबार
विशेष कर ये सब ही महाजात्रा जजाति केशरी एतिक काव्य जजाति केशरी विवेकी एतिक सब काव्य विवेकी प्रबंध से लिखिछन जो प्रबंध साहित्य आदि स्रष्टा कहले राधानाथ राय को कह जाए। आम काव्य विषय आज टिके जानिबा परवर्ती क्लास रे आम अन्य आम बड़ बड़ विषय को जीवा। आज देखो केदार गौरी रे केमिति विरोहात्मक भाव बा धाराटा रही। देखो केदार गौरी कौन हिची दुई जन प्रेमिक प्रेमिका थे उभय उभय को मिलन हो भेट कर एकदा से भेट करने जीवे कोठी ना जंगल रे भेट करुवे भेट करिया जाइथिबे आगे गौरी पहुंची जाइथिबो केदार पहुंची नथिबो तो जंगल रो गोटे बाघ आसीबो जो बाघ की सद्य गोटे हरिण को खाइकी आसीथिबो तो सी जेतेबेले बाघ को देखिकरी गौरी लुचि जीव कोठी ना गुंफारे लुचि जीव तार ओढ़नीटा पड़ जाइथिबो बाघ जो आसीथिबो से भयानक भाव रागिकी आसीथिबो तो से गौरी रो ओढ़नीटा को चिरिकी खंड खंड करदबो जहाद्वारा जेतेबेले केदार आसी पहुंचीबो से देखिबो जे बोधे गौरी को बाघ खाइ तो से कौन करिवो सेतिरे मर्माहत होई से निजेर जो निज रखिथिबो कृपाण बा हत्यार से हत्यार निजे निजको हत्या करदेबो तापरे किछ समय पर गौरी आसी कि बाहर को देखिबो जे केदार आउ नाही तो से मध्य सेही कृपाण रे बा सेही हत्यार निजे मध्य आत्महत्या करदेबो। तो एठी हमर विरात्मक काव्य देखिला हम नंदी केशरी मध्य सेही परि घटना नंदी केशरी चोलगंगा देव को भल पाउथिबे बा प्रेम करुथिबे तो सेतेबेले नंदी केशरी तांको पितांकर जैत्रमणि को नै चोलगंगा देव को चाहुथिबे चोलगंगा देव को दबा को चाहुथिबे काहे ना चोलगंगा देव तांको पिता को जमा हराई पारु नथिबे तो से जैत्रमणि देले से हराई देले तो किंतु चोलगंगा देव तांको प्रत्याख्यान करिवे जहा द्वारा नंदी केशरी ए अपमान सहि न पारि लज्जा रे से आत्महत्या करिवे विरह हैला। तापर हम उषा काव्य उषा होउछन्ती दौड़ रे प्रथम थिबे तो जेमती हमर पीटी उषा तो तांकु से कोन करिथिबे तांकर गोटे स्वयंवर रथ से होइथिबे अभिशप्त जयंत और उषा अभिशप्त गंधर्व थिबे से माने मर्त्यपुर जन्म लाभ करथिबे से तो उषा कोन करथिबे तांको स्वयंवर पय गोटे रखिथिबे शर्त कोन ना तांकु जे दौड़ रे पारि परिबो हराई परिबो से ही जे तांको विवाह तो बहुत राजा पुत्र आसिक राजकुमार हारी जाइथिबे और तांको प्राण बळी भी तांको दବାକୁ पड़िथिबो प्राण देइथिबे किंतु जयंत कोन करिवे ना कार्तिकेयଙ୍କ ठारो गोटे तीनोटी पद्म आनी स्वर्ण कमल आनिबे आ से कमल को कोन करिवे जेतबेले तांको सहित दौड़िबे बाटरे स्थाने स्थाने पकैकी जिवे जाद्वारा उषाकर ध्यान से कमल सहित रही जिवो तो से कौन जीति जीवे कि ना जयंत जीति जीवे शेष विवाह हम विवाह समय कौन हम ना ऊपर गोटे फुलमाल पड़ो जहाद्वारा उषा जयंत से मृत्युवरण करेंगे विरह है। पार्वती पार्वती काव्य बहुत समालोचना शिकार होती कहीं आमर प्राच्य संस्कृति पिता पुत्री संपर्क पवित्र संपर्क थाए किंतु एथिरे से दर्शाई पिता पुत्री कलुषित संपर्क बा अवैध संपर्क राजा गंगेश्वर देव पार्वती काव्य पार्वती होती गंगेश्वर देव पत्नी तो कन्या होइथिबो कौशल्या जहाको कि से गड़ जय करिया पई सांगरे नेकी जाउथे युद्ध समय रे तो सेठारे ताको कौशल्या सहित ताकर अवैध संपर्क रखिबे आ कौशल्या को हत्या करिवे हत्या कर साला पर जतेबेले राजन अकबर को फेरिबे सेतेबेले पार्वती सेतेबेले जानि परिबे जे कौशल्यार आत्मा आसी ताको कहिथिबो जे पिता किपरि ताको हत्या करछन्ती किपरि ता सहित व्यवहार करछन्ती तो पार्वती कौन करिवे ना गंगेश्वर देव को हत्या करिवे एठी प्रतिशोध अधर्मर जय धर्मर जय अधर्मर पराजय जगह रे प्रतिपादित करथिले मध्ये पिता पुत्र संपर्क जो खरा अवैध संपर्क कथा एठार वर्णना करछन्ती एथि पय ताको बहुत समालोचना शिकार होई पड़िछि। पार्वती पर चंद्रभागा काव्य मध्ये सही परि कौन हेतिबो एकदा कोणार्क मंदिर सभा बसिथिबो रामकर राज्याभिषेक होउथिबो तो से समय सब देवदेवी माने आसुथिबे
ସେ ସମୟରେ କଣ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାଜା ଗନ୍ଧର୍ବ କହୁଛି କନ୍ଦର୍ପ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସୁଥିବେ। ଉଭୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଗେ ଯିବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଗେ ଯିବାରୁ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ଆସିଥିବ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ସରିଲା ପରେ ଫେରୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାମରେ ଏକ କନ୍ୟା ଋଷି କନ୍ୟା ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଖେଳୁଥିବେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କନ୍ଦର୍ପ କଣ କରିବେ ନା ବିପରୀତ ସ୍ୱର କ୍ଷେପଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଆସକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହିଁ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କ ପିତା ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମର ପୁରାଣ କହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଏସବୁ ଏତିକ କାବ୍ୟ ରଚନା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରଚନା କଲେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କଣ କଲେ ନା ଆମ ଓଡିଶାର ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କଲେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଚିଲିକାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ ଯେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦରବାର କାବ୍ୟ, ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ, ଯୋଉ କାବ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମୟର ଯୋଉ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ଦରବାର, କଟକର ବାରବାଟୀ ଠାରେ ଯୋଉ ଦରବାର ବସିଥିଲା, ସେ ଦରବାରରେ କାହିଁକି ଦରବାର ବସିଥିଲା ନା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏହି ଦରବାରରେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ରାଜା ମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖି ଆମର କବି ମର୍ମାହତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗର ରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କ କାଳର ଗତି, କାଳ କିପରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ବସୁଛି, ସେ ହସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳ ଆସି ତାଙ୍କ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତାର କାଳ ପାଖ ନାହିଁ, ନିକଟ ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ କାଳ ଆସି ତା ପାଖରେ ବସୁଛି ବୋଲି କାଳର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ସୁବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସେ ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଯାତ୍ରାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମହାଭାରତର କଥା ଅଛି, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଯାତି କେଶରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ବିରାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ କାବ୍ୟ ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କଣ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ ବିବେକ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିବେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ହିଁ ଗଦ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିବେକୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର କଣ ନା ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେମିତି ଆମର ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକର ପିତା କହିଲେ କାହାକୁ, ବାବାଜୀ ନାଟକ, ଆଉ ତାର ପିତା କହିଲେ ଆମେ ଜଗମୋହନ ଲାଲଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ସେମିତି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପିତା ବା ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେହିପରି ସେ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାର ରଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆଣିକି ପଢିକି ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଏ ବିଷୟ ପଢିବା ଯେଉଁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବଡପଣ ବିଷୟଟି, ତାହା ଆସିଛି ଆମର ଦରବାର ନାମକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟରୁ। ତ ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମର ବଡପଣରେ ଆସିଛି। ବଡପଣର ଅର୍ଥ କଣ? ବଡପଣ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଦୁଇଟି ବଡପଣ କଣ? ବଡପଣ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଷମତା ପାଇ ରାଜା ଆମର ପିତୃଗଣଙ୍କର ବା ପିତୃଙ୍କର
ପିତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ପିତା ରାଜା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ ରାଜା ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡପଣ, ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡପଣ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡପଣ ହଉଛି ତମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା, ଯୋଉ ସୁବ୍ୟୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡପଣ। ଗୋଟେ ବଡପଣ ପିତା ବା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ମିଳିଥାଏ, ଯେ ରାଜା ମହାରାଜା ହବା କି ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯଶ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବଡପଣ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ରାଜକୁମାର ମାନେ ଯୋଉ ଉପାଧି ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡପଣ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ ଏଠି ରାଧାନାଥ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ କଣ? ବଡପଣକୁ ନିଦା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ବଡପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ହିତ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ କରିପାରିବା, ସୁବ୍ୟୟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ତାକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ଏହାକୁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ରହିବା। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅମର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି। ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହଉଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ବିଷୟକୁ ପଢିବା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।